बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़रहीन अमीन और आपको GNN की इस स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। रोज़ा एक मुनफरिद अखलाकी और रूहानी कैफियत का नाम है। अल्लाह ताला सूरत बकरा में आयत नंबर 183 में फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। आज इसी को हम अपना मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे और रोज़े की हिकमतों के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। और इसके साथ साथ किचन सेगमेंट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगी फ़ाइज़ा, और फ़ाइज़ा हमें मज़े मज़े के खाने हमें बना के दिखाएंगी। मौलाना साहब आपको, नक्शबंदी साहब और बुखारी साहब आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मौलाना शफ़ात रसूल साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। रोज़े की अपनी एक अहमियत है, तो रोज़ा हमारी शख्सियत और हमारे किरदार पर किस अंदाज से असरअंदाज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में जो आयत पढ़ी जी, उस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातें बयान फरमाई और वो तीनों बातें इंसान की शख्सियत की तामीर और निखार के लिए बड़ी ज़रूरी हैं जी। और इंसान की शख्सियत में वो तीनों औसाफ और खूबियों को उजागर करने के लिए यही 3 खूबियाँ जो इस में बयान की, ये रोज़ा ही से ये सारी खूबियाँ इंसान में पैदा होती हैं। पहला लफ्ज़ रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान, अल्लाह पर ईमान ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान की शख्सियत को निखारती है और संवारती है। बेशक। और दूसरी चीज़ रब्बुल आलमीन ने इसमें इरशाद फरमाई कि ये रोज़े जो हमने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, और तीसरी ये बात फरमाई कि तुम ही पर नहीं फ़र्ज़ किए, तुमसे पहले जितनी उम्मतें हैं सब पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब से तारीख़ इंसानियत का आगाज़ होता है उसी दिन से रोज़े का आगाज़ होता है, और जितने मज़ाहिब, जितने अदियान, जितने इल्हामी किताबें दुनिया में मौजूद हैं, जितने अम्बिया और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने रोज़े की तलकीन की। और फिर रोज़े का नतीजा क्या है, रोज़े का रिज़ल्ट क्या है, वो रब्बुल आलमीन ने फरमाया तक़वा, कि तक़वा जो है इसे इख्तियार करना चाहिए। अब हमारे यहाँ रोज़ा और तक़वा और फिर उसकी शख्सियत पर उसकी असरात का ज़ाहिर होना और नमूदार होना, उसके लिए हमें रोज़े की तरफ आना होगा कि रोज़ा क्या है। अब ये रोज़ा जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। अरबी में अल्लाह ताला ने सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और लफ्ज़ सौम के लुग़वी माना भी हैं, शरई माना भी हैं और रूहानी माना भी हैं। जब हम इन तीनों मानी को समझेंगे तो इंसान की जहन पर, दिल पर और उसके फ़िक्र पर, उसके किरदार पर एक अच्छे असरात मुरतब होंगे। रोज़े का रूहानी मायने क्या है? मैं तीनों माने बड़ी इख्तिसार के साथ आपके सामने रख देता हूँ। रोज़े का शरई माना ये है कि रुकना, लुग़वी माना ये है कि रुकना, किसी चीज़ से रुक जाना। अरबी लुगात में जब चलते हुए तूफ़ान रुक जाते थे तो उसे सौम कहा जाता था। और रोज़े का शरई माना क्या है कि तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ़ताब तक आपने खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात के तकमील से जो हलाल तकमील है उससे भी रुक जाना है। और रोज़े का जो रूहानी माना है वो ये है कि आपने अपनी नज़रों को और अपनी ज़ुबान को आपने गुनाहों से महफूज रखना है। बाद दफ़ा हम ये होता है कि हम प्रैक्टिकली कोई गुनाह नहीं करते, लेकिन गुनाहों से, आँखों से गुनाह करते हैं और ज़ुबान से बेमकसद गुफ्तगू करते हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी नक्शबंदी साहब। जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कि आप वैसे कोई गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन आपके जहन में ख़यालात कुछ इस तरह के आ जाते हैं, आप नज़रों से कुछ ऐसा देख लेते हैं ना चाहते हुए भी, तो वहाँ पर रोज़ा हमारा किस हद तक असरअंदाज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू आज का। देखिए, रोज़ा है बचने का नाम, जो हज़रत साहब ने पहले बात की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुछ ऐसे रोज़ादार भी होंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय भूख के, यानी कि कुछ ऐसे रोज़ादार जो रोज़े का हक़ अदा नहीं करते। जो आपने बात की कि ख्याल आते हैं, ख्याल पे किसी बंदे का कंट्रोल नहीं होता और पहली निगाह भी माफ़ होती है। बंदे को यानी कि दिल लगा देना किसी बुराई के अंदर, वो सबसे बुरी बात है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ की बरकतों और रहमतों के बारे में इतना अपनी उम्मत की रहनुमाई की। सुनन नसाई शरीफ में है कि एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा नफ़े वाला काम बता दें
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے رکھا کرو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کسی چیز کا جو اجر ہے وہ 10 سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہے، کوئی عام چیز ہو، لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ اور جو آپ نے آیت پڑھی اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جب اللہ نے کہا کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی تھا، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کی گئی، یہ ہمیں ایک رہنمائی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے، آپ پر بھی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ جب 29 شعبان آتی تو اللہ کے نبی جلسہ منعقد کرتے، صحابہ کو اکٹھا کرتے، صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ میرے پاس آ جاؤ اور میری بات سنو۔ بات کیا فرماتے تھے کہ ایک رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، چاند یعنی کہ چاند دیکھنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کی بہاریں اور برکتیں اور جو اس کا اجر ہے یعنی کہ جو ثواب کا عمل بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو آپ نے بیسک سوال کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں روزہ اپنے معدے کا رکھ رہے ہیں وہاں اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، ہم اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھیں، اپنے پاؤں کا روزہ رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں اپنے نفس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بٹی ہے، یعنی جس طرح لوہا بٹی میں جاتا ہے تو وہ خوبصورت چیز بن جاتی ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کو جس طرح چاہیں آپ جو بھی چیز لوہا ہے، لیکن جب وہ پگھل جاتا ہے تو اس کو کسی بھی چیز میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھیں تو اس کے بعد ہمیں ایک ایسی فضا میں آنا چاہیے، ایک ایسے ماحول میں آنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ لوگ واقعی سمجھیں کہ یہ روزے دار تھا اور اس نے روزوں کے ذریعے فضیلت حاصل کی ہے، برکت حاصل کی ہے۔ بخاری صاحب جس طرح ابھی نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 29 شعبان کو سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیتے تھے اور رحمت والے مہینے کے متعلق بتاتے تھے، تو رحمتیں تو چاند دیکھنے کے ساتھ ہی یا صرف چاند دیکھنے سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں نفع مند ثابت ہوتی ہیں، تو یہ اس کے نفع پہ آپ تھوڑا سا روشنی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان میں فوائد ہی فوائد ہیں، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ثمرات ہی ثمرات، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، جو اب آیت کا ترجمہ پڑھ رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیوں کیے گئے، اس کا اللہ نے فلسفہ اور حکمت اور ثمرہ بیان کی ہے کہ اس کا تمہیں نتیجہ یہ ملے گا، لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ تقوی والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے اتنے جو انعامات دینے نا، وہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم اپنے نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ آپ نفع کی بات کر رہی تھی نا، اللہ فرما رہے اس تقوی کی برکت سے تمہارے اندر میں اہلیت پیدا کر دوں گا، بصیرت، فراست پیدا کر دوں گا، تم ہر معاملے کو دیکھو گے، اس میں جو خیر ہوگی وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی، جو شر ہوگا وہ تمہیں نظر آ جائے گا، جو تمہارے لیے فائدہ مند چیز ہوگی وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی، اس کی تمہارے دل میں رغبت اور کشش محسوس ہوگی، اور جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اس سے نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو یقیناً یہ روزے کی پہلی اللہ تعالیٰ نے جو برکت اور اس کا انعام اور نفع وہ بیان فرمایا۔ دوسرا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، زندگی مشکلات کا نام بھی ہے، آسانیوں کا نام بھی ہے۔ فرمایا جو تقوی والا بن جاتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔